nuevo video en el cual armaremos el fascículo 71 del Volkswagen Escarabajo. En este caso vamos a agregar un divisor de lo que sería la parte del motor y un arco que va a ser donde vamos a reforzar un poco las piezas que tenemos. Vamos a aparte instalar un muelle para la puerta y esta pieza que debe ser de la parte interna de la tapa. Vamos a tener mucha variedad de tornillos. Los separé para que puedan ver cuál es el que agarro en cada caso. Estos son los tornillos, son los resortes y la pieza que es como una horquilla. Todo esto lo vamos a agregar a la parte que ya tenemos armada más grande. Pero para comenzar vamos a empezar a armar las piezas chiquititas acá. Las vamos a juntar, que son estas, y luego lo vamos a incorporar a lo que sería toda la carcasa. Pero bueno, no hay mucho más para decir. Tengo poquitas piezas pero muchos tornillos, ya que vamos a agregarlo todo al mismo tiempo en la carcasa. Así que sin más, pongamos manos a la obra. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Won't
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Bueno, así es como termina quedando este separador y este otro, para que no se vean los huecos, y este resorte que va a hacer resistencia. A ver, vamos a darlo vuelta. Ahí va. No me parece que haya sido necesario, pero eso lo que hace es lo sostiene ahí y después se cae. En parte ayuda a que no golpee bien. Va y queda un poquito ahí al aire. Pero bueno, ese resorte, esa resistencia va colocada ahí y queda bastante firme, así que no hay tanto problema. Pero es todo lo que hay que hacer. A ver, vamos a sacar todos los tornillos sobrantes. Pero así es como le va a terminar quedando la parte de atrás ya con la tapa instalada. Siempre que agarren las piezas, agárrenla de las puntas, obviamente. No hagan mucha presión en los vidrios, ninguno, porque si hacen mucha presión se rajan, y aparte que para colocarlo tenemos que desmontar y recordar cómo armamos las piezas. Aparte, a veces son difíciles de conseguir directamente, porque son piezas muy frágiles. Ahora, como pueden ver, por ejemplo, si les pasa algo así, que por ejemplo esta ventana como que se abre un poquito, luego antes de colocarlo del lado de adentro le voy a poner un poquito de pegamento de plástico modelismo, que es transparente, en la punta, pero del lado de adentro, para que no quede a la vista acá. Entonces lo sostenemos y que esperamos que endurezca y va a quedar firme en su lugar. Este, por ejemplo, porque no presionó bien en la forma de la carcasa, a diferencia de este otro, que como pueden ver no sale para afuera. Pero bueno, eso es todo lo que armaremos hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.